Haleluya, shalome, shalome watoto wa Mungu. Tena ni mama Fifi mwenye mbele zenu watu wa Mungu. Niko hapa tena na kuja tujifunze neno la Mungu. Na neno ambalo tunaenda kuongea, neno ambalo lenye tutaongea ni neno yenye nasema mjue sana Mungu ili mema ipate kukujia. Aseme tumjue sana Mungu. Siye wa Kristo, siye watoto ya Mungu. We mtu ambaye umeitwa ya kwamba uko mtoto wa Mungu. Umeitwa ya kwamba wewe uliokoka. Uliokoka ukamjua Kristo Yesu. Ukamwamini, ukamfuata. Ukasema mimi nataka nimfuate Yesu Kristo. Ujikaze kumjua sana. Jikaze kumjua Mungu. Fanya nguvu yote umjue Mungu. Umjue Mungu ndugu yangu. Haleluya wapendwa. Tunapaswa kufanya nguvu yote tumjue Mungu. Aseme tumjue Mungu ili mema ipate kutujia. Kumbe wakati tunamjua Mungu, wakati yenye tunajua Mungu, mema itatujia watu wa Mungu. Mema itatujia. Haleluya. Tusome hapa ku kitabu cha Ayubu. Tunasoma Ayubu 22 mstari wa 21. Haleluya. Jue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Aseme umjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema itakapokujia. Haleluya. Tuparudishe kwanza juu, sauti ilikuwa chini. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Umjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema itakapokujia. Umjue sana Mungu. Umjue sana Mungu ili mema umjue sana Mungu ndipo mema itakayokujia. Haleluya watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bakristo mingi ambao wameshaokoka ni Bakristo ambao walimjua Kristo Yesu, bali mpokea kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini hawamjue Mungu. Hawamjue Mungu. Yeye ni Mkristo tu wa kutoka na kuingia. Mkristo wa kutoka na kuingia. Dimanche na ikifika anajua yataenda kanisani. Kama ni siku siku ya sita ya kwenda mumaombi, anaenda mumaombi, lakini haumjue Mungu. Mpendwa, tafuta kumjua Mungu. Wakati unamjua Mungu, njoo utajua kisi utatembea naye, utajua kisi utaishi naye, utajua kisi utampendeza. Haleluya. Aseme ndipo mema itakapokujia. Wakati unamjua Mungu, utajua kumbe nikitembea hivi ni mbaya, nikitembea hivi mimi namkosea Mungu wangu, nikitembea hivi mimi namhuzunisha Mungu wangu, na mema itakujia mpendwa. Haleluya. Hii verse nasikia, hii verse ni nzuri sana mpendwa. Hii verse ni nzuri sana. Umjue sana Mungu ndipo mema itakapokujia. Kumbe tunaangalia kumbe wakati yenyewe hatuko tunamjua Mungu, wakati hatuko tunatembea maneno ya Mungu, hatutaki kujua Mungu, hatujue kipenda maneno ya Mungu. Njoo maana kumbe mabaya natupataka. Juu hatumjue Mungu. Kumbe nikimjua Mungu, mema itanijia. Mema yote itanijia mpendwa. Haleluya. Uyapokee mafundisho toka kinywani mwake. Aseme utapokea mafundisho kutoka mkinywa yake. Hapa tunasoma kwa 22. Aseme utapokea mafundisho kutoka mkinywa yake. Na maneno yake uyaweke moyoni mwako. Na maneno ya Mungu iweke moyoni mwako. Ndugu mpendwa, uiweke maneno ya Mungu, iweke moyo wako. Utembee nayo. Utembee nayo. Maandiko mengine yanatuambia tuiandike na kubibambazi vya nyumba zetu. Lakini Mungu alikuwa anaongea kwa mifano. Yesu Kristo alikuwa anaongea kwa mifano. Hakumaanisha aseme bibambazi vya nyumba, hapana. Bibambazi vya mioyo zetu. Aseme maneno ya Mungu tuiandike bibambazi vya mioyo yetu. Sikia tena hapa kwa Ayubu. Aseme tumjue sana Mungu ndipo mema itakapotujia. Haleluya. Neno nzuri sana mpendwa, neno nzuri sana. Unakutana tuko napita mashida mbalimbali, tunapita mateso mbalimbali kwa sababu hatumjue Mungu. Uko nakutana watu wengine bako nafundisha maneno ya Mungu bongo, bako wanafundisha lupengo, wengine wako wanaingia hapa kwa mitandao, banazifanya manabii. Ni wale sana wapendwa. Tumuogope Mungu watu wa Mungu. Tumuogope Mungu, Bwana Yesu anarudi. Tumuogope Mungu. Tumuogope Mungu na tumjue Mungu. Tujue Mungu ndugu yangu. Ukijua Mungu, ukimjua utamuogopa, utamheshimu. Wakati unashindwa kumjua, wakati unashindwa kumjua, hauwezi kumuogopa. Hautamuogopa kwa sababu haumjui. Lazima umuogope Mungu. Unapomuogopa Mungu ndipo utamjua. Wakati unapomjua Mungu,
ndipo utakapomuogopa, kwa sababu unamjua huyu anakuwa hivi, huyu anakuwa hivi, huyu hapendake hivi, huyu hapendake hivi, njoo utamuogopa mpendwa. Haleluya. Tuangalie hapa kwa Zaburi nako. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Hii siku watu biko wanajiuliza mbona hii masiku niko nafanya video za mfupi. Niko nafanya video za mfupi kwa sababu wakati mtu anafanya ile video ya dakika 13, dakika 14, unakutana watu wabako naziangalia. Watu wanasikia uvivu ya kuangalia video ya dakika 13, dakika 14. Watu wanakusikia uvivu ya kuangalia, ya kusikiliza. Lakini kama ulishakuwa na roho wa Mungu, kama uko mtoto wa Mungu, kila siku nawaambiaka wapendwa, kuko watoto wa Mungu na kuko batu ya Mungu. Kama wewe uko mtoto wa Mungu, hautaogopa kuangalia hata video iko na saa 5. Mimi nafataka hata video ya masaa 5. Masaa 5 nikiona kabisa ile video mko maneno ya buzito, mko maneno ya mzuri, maneno ya Mungu, ndaikalia ile video yote mpaka ndaimaliza. Na kama sina muda, mimi nakuwa naangalia kipande mpaka siku ndaimaliza ile video. Lakini uko nakutana watu wengine banajiita sasa ni watoto wa Mungu, lakini akiona video yenyewe iko naongea maneno ya Mungu, iko na dakika 13, hata ikana iangalie. Video iko na dakika 14, hawezi kuiangalia. Afadhali angalie wale wiko wanachambana, angalie wale wenye kwa natukanana kupitandao, apotezee muda wake kule. Bwana Yesu anakuya, watu wa Mungu. Bwana Yesu anakuya. Yesu Kristo atakapokuja mpendwa, wewe mwenye uko mu Kristo ya mizaa, wewe mwenye uko mu Kristo ya michezo, utakuwa wapi ndugu yangu? Utakuwa wapi Kristo atakaporudi? Anakukutana uko mu Kristo ya michezo, anakukutana uko mu Kristo ya mizaa. Utakuwa wapi ndugu mpendwa? Utakuwa wapi ndugu yangu? Utakuwa wapi? Yesu kwa natuambia, banatuambia tutubu. Kila mtu hii siku ni kutubu. Acha kuko naangalia vitu vyenye havitakusaidia kitu. Acha kuko nafuata vitu vyenye havina maana kwa maisha yako. Vitu vyenye haviwezi kutosha mshida. Wakati uko na shida, wakati uko na maprobleme, wakati watoto wako wanagonjwa, wakati wewe mwenyewe unagonjwa, unapatwa na magumu ya nguvu. Vile vyenye unaangalia havitakusaidia. Lakini kama unamjua sana Mungu, kama gisi Ayubu anatoka hapa kutuambia, unamjua Mungu sana na unampenda Mungu sana na unatembea msheria zake, unatembea maneno yake, ile kumjua Mungu, ndipo meme takujia. Maprobleme zitakimbia, magonjwa zitakimbia. Kama uko na Mungu wa kweli ndani yako, unapoomba, kama ni magonjwa watoto wanapona, kama ni shida gani yenyewe iliingia, shetani anakimbia. Haleluya. Ndugu yangu mpendwa, tujikaze sana kumjua sana Mungu. Unapomjua Mungu ndipo meme takujia. Unapomjua Mungu ndipo tatembea neno lake. Unapomjua Mungu ndipo tamuogopa na kumheshimu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 101 kusoma mstari wa 3. Haleluya. Tangu kitu kiovu, ninayachukia matendo ya watu wasio na imani. Aseme Mungu anachukia matendo ya watu wasio na imani. Mungu anachukia matendo ya watu wasio na imani. Haleluya. Mungu anachukia matendo ya watu wasio na imani. Zaburi 101 kusoma mstari wa 3. Mungu anachukia matendo ya watu wasio na imani. Hawatashikamana nami. Aseme wale watu hawatashikamana na Mungu. Wale watu hawezi kushikamana na Mungu. Moyo wa ukaidi utakuwa mbali nami. Aseme moyo wa ukaidi itakuwa mbali na Mungu. Wewe ndugu yangu, kama uko na moyo wa ukaidi, moyo wa kutokuelewa maneno ya Mungu, moyo wa kutokupenda neno la Mungu, moyo wa kutokupenda kusikiliza neno la Mungu. Wakati wanakuambia ndugu yangu, ingia neno la Mungu, sikilize kweli. Ingia neno la Mungu, mjue Mungu. Unakuwa na dharau. Ona John, mimi naendaka kwa kanisa, mimi nilishakaokoka, mimi nampenda Kristo, na unaendelea tu unajiona kama unaeneza. Unajiona kama wewe uko Mkristo. Hauna lazima tena kitu kingine. Unaona mimi niko tu sawa kabisa. Niko sawa, mimi naendaka kanisani, nilishakaokoka, mimi naombaka, mimi niko sawa. Moyo wa ukaidi. Haujue kama nini ndio mapenzi ya Mungu. Haujue kama unapaswa fanya nini kusudi mpendeze Mungu. Haujue kama ufanye nini kusudi Mungu akue karibu yako. Maandiko yanatuambia Mungu Yesu Kristo anasema ndani ya maandiko, nikaribieni nami nitawakaribia. Kumbe wakati yenyewe tunakaribiaka Mungu, wakati yenyewe tunasogeaka mbele za Mungu, Mungu naye anakuwa anasogea mbele yetu. Mungu anakuwa anatukaribia. Haleluya. Nitajitenga na kila ubaya. Aseme nitajitenga na kila ubaya. Kila amsingiziaye jirani yake kwa siri,
huyo nitamnyamazisha. Kila mtu mwenye anamsingiziaka jirani yake kwa siri aseme Mungu atamnyamazisha. Mungu akikunyamazisha, ndugu yangu mpendwa, fasi yako ya kulilia ni fasi yako ya kuishia, ni fasi ya kulia na kusaga meno. Kulia na kusaga meno Mungu akikunyamazisha. Mungu akikunyamazisha, ndugu yangu, Mungu akikunyamazisha. Nilitaka niambie wa ndugu yetu wenye biko kumitandao, nilitaka niambie wenzetu wenye biko kumitandao, wenye biko wanasema wanahubiri neno la Mungu lakini bako napotosha maneno ya Mungu. Mufanye hange wapendwa. Mungu atawanyamazisha. Mungu atawanyamazisha nyie watu ambao mko mnapotosha maneno ya Mungu. Wengine unasikia wako na hubiri, wengine aseme mapambo sio dhambi, aseme maneno ya Mungu mnaifanya magumu, mnafanya neno la Mungu kwa ngumu. Neno la Mungu anasema kila mtu akuje gisi alivyo, kila mtu akuje gisi alivyo. Wakati Yesu Kristo alikuwa anahubiri neno, watu walikuwa nakuja na mizigo yao ya dhambi, walikuwa nakuja na mizigo yao ya magonjwa, lakini wanapofika kwa Kristo wanaacha zile dhambi, wanabadilika mpendwa. Sio kusema unakuya kwa Kristo na unabakia gisi ulivyo. Miaka 20 mkanisa ubadilikake, miaka 30 mkanisa ubadilikake, miaka 10 mkanisa ubadilikake, miaka 5 mkanisa ubadilikake. Hapana mpendwa, hapana. Unapaswa kubadilika. Umujue sana Mungu, utembee neno la Mungu, utembee mkweli ya Mungu. Nyie batumishi wenye mko kumitandao, nyie batumishi wenzangu mwenye atakayenisikiliza, kila mwenye atasikia kwa hii video, usikilize mzuri mpendwa. Mungu anasema atawanyamazisha. Nyie watu wenye kuwa na mioyo ya mikaidi, roho za ukaidi, muko mnapotosha maneno ya Mungu, muko nadanganya watoto wa Mungu, na wengine wanajifanya sema ni wanabii kwa wanatabiria watu vitu vya bongo. Mumuogope Mungu wapendwa, hukumu inakuja. Mumuogope Mungu, hukumu inakuja mpendwa. Tumuogope Mungu, sisi wote tumuogope Mungu. Yesu anarudi. Yesu anarudi. Hukumu ya Mungu karibu inakuja. Haleluya. Haleluya. Mwenye macho ya dharau na moyo wa kiburi sitamvumilia. Aseme mtu mwenye macho ya dharau na moyo wa kiburi, Mungu hatamvumilia. Mungu hatamvumilia mpendwa. Hapa tuko tunasoma kuzaburi 101, kusoma mstari wa 3 tutasoma mpaka 8. Mpaka 8. Macho ya kiburi na moyo wa ukaidi. Moyo wa ukaidi, kutokupenda kusikia kweli. Sawa nakwambia hii ndio kweli, unakatala unapinga. Mbako nakwambia hii ndio kweli, unakatala unapinga. Moyo wa ukaidi. Mungu anasema hata kuvumilia. Mungu hata kuvumilia. Wewe ndugu ambao kuna moyo wa ukaidi, unakatala kweli ya Mungu, uko nafuata bongo. Unajiita uko Mkristo lakini unakatala kweli, unafuata bongo. Moyo wa ukaidi. Mungu anasema hata kuvumilia. Haleluya. Macho yangu yatawaelekea waaminifu katika nchi. Aseme macho ya Mungu itaelekea waaminifu katika nchi. Haleluya. Manake kama uko mwaminifu, uko natembea mwaminifu wa Mungu, uko natembea mkweli ya Mungu, aseme macho ya Mungu itakuelekea ndugu yangu. Macho ya Mungu itakuelekea. Mungu atakuwa mahali popote. Licho ya Mungu itaende na kuangazia kama vile torch inaendake naangaza. Gisi torch inaendake naangaza, ndio vile licho ya Mungu inaangazaka kwa watoto ya Mungu. Bali wenyewe wanamucha Mungu, bali wenyewe wanamuogopa Mungu, bali wenyewe wanatembea mkweli ya Mungu. Haleluya. Ili waweze kuishi pamoja nami. Aseme ili wapate kuishi pamoja na Bwana. Licho ya Mungu itaangazia wale watu wenye wanamucha Mungu kusudi wapate kuishi pamoja na Bwana. Haleluya. Yeye ambaye moyo wake hauna lawama, atanitumikia. Mtu mwenye moyo wake haina lawama, asema atamtumikia Mungu. Moyo wako kama hauna lawama, lawama manake we mwenyewe ndani uko na jukumu. We mwenyewe unajihukumu, unasema lakini tabia fulani hii tabia nishanishinda, hii tabia inanishinda, ningali na kiburi kinanishinda, ningali na wizi unanishinda, ningali na karoka busharati, hii busharati ndafanya nini busharati? Unasikia mpendo? Haleluya. Jiangalie mtu wa Mungu. Ujiangalie wewe uko namna gani mbele za Mungu. Wewe mwenyewe uko na jito kwa Mkristo, uko na jito na ukoka, ujiangalie. Haleluya. Mdanganyifu hata kaa nyumbani mwangu. Aseme mdanganyifu hata kaa nyumbani mwangu. Make mdanganyifu, nye watu wemku mnadanganya watu ya Mungu kumitandao. Muko nasema buongo kumitandao. Munasema muko batumishi, munasema muko bajakazi, muko banabii, muko nasema bongo kumitandao. Aseme hamutakaa nyumbani mwa Bwana. Hamutakaa nyumbani mwa Bwana.
Mumuogope Mungu, mumuogope Mungu, hukumu ya Mungu inakuja. Muogope Mungu, hukumu ya Mungu inakuja. Haleluya. Yeye asemaye kwa uongo hata simama mbele yangu. Yeye asemaye kwa uongo hata simama mbele za Mungu. Muko nasikia ndugu yangu? Nasema na nyie watu wengi mnajiita wa Kristo, mnajiita watumishi. Muko na hubiri vitu vya bongo, mnadanganya, mnasema bongo. Muko najiita muko banabii kwa mitandao, muko nadanganya. Hamutasimama mbele za Mungu. Hamutasimama. Hamutasimama, muogope Mungu. Ndugu yangu mpendwa, nitaka nikushauri yule ambaye atakayesikiliza hii video, kama unajua ulishaka kufanya bongo, ulishaka ongea bongo kwa mitandao, unadanganya watu, uko nabii, unadanganya watu, uko mtumishi wa Mungu, uko na usema bongo kwa mitandao, kimbia kwa Yesu, tubu haraka. Kimbia utubu na hukumu haiyafika. Kimbia utubu, neema ingali. Ukichezea hii neema, ukikatana kutubu, utahukumiwa. Hukumu ya Mungu inakuja. Uko ulisemaka bongo kwa mtandao, uko ulisemaka bongo mkanisa, uko natabiria watu bongo, oh Mungu anasema, Mungu anasema, Mungu anasema, na Mungu hakusema. Hukumu ya Mungu inakuja. Haleluya. Kila asubuhi nitawanyamazisha waovu wote katika nchi. Aseme kila asubuhi Mungu atanyamazisha waovu wote katika nchi. Wote waovu wote Mungu atawanyamazisha kimya. Mungu akikunyamazisha kimya, utakuwa wapi mpendwa? Manake pale Mungu anakufunga pumuzi, unaenda unatupa kuzimu. Unaenda unatupa kujenamu ya moto. Mungu akikunyamazisha pumuzi yako, Mungu anaenda na kutupa kuzimu. Haleluya. Nitamkatilia mbali kila mtenda mabaya kutoka katika mji wa Bwana. Aseme Mungu atamkatilia mbali kila mtenda mabaya, kila mtenda maovu, Mungu atamkatilia mbali. Haleluya. Oh Yesu Kristo, Mungu asame watu. Nyie watu wemko nasema bongo, aseme Mungu anasema na Mungu hakusema. Muko natabiria watu bongo, muko natabiria watu bongo, aseme Mungu anasema, Mungu anasema na Mungu hakusema. Fanya hange, muogope Mungu. Hukumu ya Mungu inakuja. Hukumu ya Mungu inakuja wapendwa. Muogope Mungu, watu ya Mungu. Muogope Mungu. Mujue kama jicho ya Mungu iko na kuona. Bila vyote yuko nasema, uko nadanganya watu, hukumu ya Mungu inakuja. Hukumu ya Mungu inakuja. Hukumu ya Mungu inakuja wapendwa. Wewe mwenyewe uko naishi, uko najiita uko Mkristo, lakini uko naishi muzambi. Uko naishi muzambi, uko naishi muzambi. Unakatala kutoka muzambi, unakatala kutoka mu vitu vya dunia. Unakatala kutoka mubusharati, mubulevi. Unakatala kutoka mubuzinzi, mubukahaba. Unakatala kutoka mutamaa, muwizi. Unakatala kutoka muhasira, mkusema bongo. Hukumu ya Mungu inakuja. Aseme Mungu atawanyamazisha waovu wote katika nchi. Katika nchi Mungu atawanyamazisha. Na Mungu akisha kukunyamazisha ndugu yangu, manake pale Mungu anakata ile pumuzi, anaitosha, unaenda unatupa kujendamu ya moto. Mungu atusamee, Mungu atuhurumie. Mungu atuhurumie. Dunia yenye tuko ndani leo inakuwa dunia ile, inakuwa sawa vile ile dunia ya Sodoma na Gomora. Inakuwa ile dunia ya kuanuu. Watu walikuwa wanawaambia muache dhambi, hukumu inakuja. Watu walikuwa nafunga masikio. Maana waambia muache dhambi, hukumu ya Mungu inakuja. Watu hawapendi kusikia. Lakini wakati hukumu ya Mungu ilikuja, bali watu walilia na kusaga meno. Wapendwa, ndugu yangu mpendwa, mimi sikutakia ile kitu kufikie, kwa sababu ukifika ile wakati unaanza lia na kusaga meno, unaanza jutia maisha yako, hakutakuwa tena msaada. Hautakuwa tena na msaada. Hautakuwa tena na mali pa kutubia. Lakini muda wako wa kutubu ndio sasa. Wakati yako wa kutubu ndio sasa. Tengeneza maisha yako, Bwana Yesu anarudi. Tengeneza maisha yako, Yesu Kristo anakuja. Wewe mwenyewe uko najiita kwa Mkristo na mapombe unakunywa. Uko najiita kwa Mkristo na mapambo hauache. Uko najiita Mkristo na mapantalo hauache. Uko najiita Mkristo mameshe kukichwa yako hauziache. Uko najiita Mkristo lakini kusema bongo hauache. Kupenda wanaume babatu, wanamke babatu hauache. Mwenye mko najiita wa Kristo, mutatupa kuzimu ya moto. Mutatupa kuzimu ya moto. Hasira ya Mungu itawaka. Hasira ya Mungu inawaka. Hasira ya Mungu inakuja mpendwa. Mungu awahurumie, Mungu atusamee siebote. Neno hili likusaidia mpendwa, ulishikilie na kulifanyia kazi katika jina la Yesu Kristo. Amen.